आज कौन सब खाई आसी ना नहीं हौ अच्छा जा खाई आस हौ काली जो मु पाठ देती सब पढ़ीच तो हाँ दीदी अच्छा बंटी तू ठिया कि दुई का पणिखा मगेलु दुई के दुई दुई दुगुणे चारि दुई तीरी छ दुई चौक आठ दुई पंचा 10 212 दुई सता 14 दुई अष्टा 16 दुई नुआ 18 दुई दशा 20। अरे बा भल तो पणिखा मगौचु। अच्छा साई तू ठिया कि 3 का पणिखा डाकिलु तीन के तीन दुगुणे 6 तीन तीरी 9 तीन चौ 12 तीन पंचा 15 318 तीन सता 21 तीन अष्टा 24 तीन नुआ 27 तीन दशा 30। अरे पिले बस बस नमस्कार 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 आपण को कहवा अनुसार सपनी मौसा स्कूल एडमिशन करने आसी मौसा आपण को धन्यवाद सुर तुमको मध्य कारण तमे मो कथा रखी कथा को कार्य लगेच रघ मो पाखक आसिलु जाए पिला पाखे बसी जा मु तोर ना लिखी दूची। अच्छा मौसा कौन कागज पत्र आंच टे देखल अच्छा हूँ आपण मैंने बसतु मु रघुर ना लिखी दूची। बढ़िया पढ़ुंट पुणी पाठ जोर करी आपण देखिए मौसा आम रघु पाठ पढ़ केवल आपण दायित्व सबुदिन आने स्कूल छाड़ी जमा भूल हेनी आज्ञा मुझे ना कम को न जीवी सदा बेले स्कूल आनी छाड़ी ता छड़ा आम रघुआ भी पिला सहित मिसिले केबे भी स्कूल बंद करेंगे ना कौन कर रघुआ। अच्छा हूँ आपण मैंने आसतु मो पिला टे पाठ आदाय करदेवी। आज्ञा सर आम बुधवार दिन जो मीटिंग कथा कही से कथा मन अच्छी तो हाँ सर शेष जमा भूल हेनी मुझे समस्त की डाकी देती। मुझे सार कथा कहनी से सत्य सर जी आम स्कूल को नुआ जॉइन कर ओ अच्छा अच्छा ये ताले से सर हाँ सर सुर सपनी आपण विषय कहते हाँ बोला भाई हाँ बोला भाई आपण हाँ बोला भाई सपन भाई पुआटा सबुदिन स्कूल जाऊँ नहीं नहीं गोविंद भाई जहाँ संभव होती मो पुआ स्कूल न शुणिले डरुला एवं गोटे दिन भी घरे रोनी सबुदिन स्कूल जाऊँ। अरे नाई नाई एसबू जहाँ भी किसी होती आपण मानकर सचेतनता होती
ସାର୍ ଜଏନ୍ କରିବା ଠାରୁ ସେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସହିତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କିପରି ସ୍କୁଲ ଯିବେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଚିନ୍ତା। ହଁ ଦିଦି ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ସାର୍ ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ରହିଲେ ଆମ ଗାଁର ସବୁ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ନାଁ ରଖିବେ। ଠିକ୍ କଥା। ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ ଆସିଲେ। ନମସ୍କାର। ଆରେ ଭାଇମାନେ ମୋ ଟିକେ ପହଞ୍ଚିବା ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲା ବୋଧେ। କ'ଣ କରିବା ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଟେ ଜରୁରୀ ମିଟିଂ ଥିଲା ତ ସେଇଠି ସେଥିପାଇଁ ରହିଯାଇଥିଲୁ। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ମିଟିଂ ଡକରା ହେଇଛି ମୋତେ ଶୁଣେଇଲୁ। ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସ୍କୁଲର ନୂଆ ସାର୍। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଗାଁରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିପରି ନିୟମିତ ଭାବେ ସ୍କୁଲ ଯିବେ ସେଇ ସକାଶେ ସେଇ ମିଟିଂଟା ଡକାଇଛୁ। ଆରେ ବା ଇଏ ତ ଭଲ କଥା। ଆମ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ନାଁ ରହିବ। ତା ଛଡ଼ା ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଠିକ୍ କଥା। ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ସାର୍। ଶିକ୍ଷା ଯେ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ କରିନଥାଏ, ଦେଶ ଆଉ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ସମତା ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ହଁ ଭାଇମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସତ୍ୟ ସାର୍ ଜଏନ୍ କରିବା ଠାରୁ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ଯେପରିକି ନାଚ ଗୀତ ଖେଳକୁଦ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଛ ଲଗାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣମାନେ ବୋଧେ ଆଉ ଏକ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆମ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି କ'ଣ? ସେ ପୁଣି କ'ଣ? ଏ ନୀତି ବା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଏଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେବ। ସେଥିରେ ପୁଣି କି ସୁବିଧା ମିଳିବ? ସେସବୁ ଅନେକ କଥା ମୁଁ ଆଉ ଏକ ମିଟିଂରେ ଆସିଲେ କହିବି। ଠିକ୍ କଥା। ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ତେବେ ଏଇ ମିଟିଂଟା ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା ନା କ'ଣ